arrival lang kami guys, San Carlos City. From Cebu, Toledo, going to San Carlos. Sali na kami doon sa spot area guys, ang San Carlos guys. Malapit lang kami guys, ara guys, oh. White House. Ang binukit sa San Carlos, ang sapiak na guys, Canlaon. Mga 3 to 4 hours siguro nga biyahe ni namon guys pa Pontevedra. Mga Canlaon, nakaluta kami guys, tapos guys ala Castillana rin ang port guys. Guys, kita ka video sa Cebu kay medyo dulong kami ng biyahe. Lagi kita ka post video ang picture guys, hari na guys. We are here right now in San Carlos Port. Okay guys, lapit na lang guys, mga 5 minutes siguro guys, maka abot na kami sa ila Pantalan. Okay guys, God bless, see you next video guys. Update lang kami sa mga video na guys. Okay guys, katawom sang port sang San Carlos Negros Oriental.